Wala na ba? Ikuha na. Loren! Unang! Okay, diwaswasan ko ba? Diwaswasan ko pag-ayo. Hoy! Diwaswasan! Diwaswas Japon! Okay, tumpak sab! Diwaswas Japon! Okay, tumpak si Loren bay! Tumpak bay! Loren! Okay, mga idol. Ladies category final hit. So nasa dihan ni Loren Gibon, Sofia Naparang, Josel Bagayna, Yaye Gloria, na Jasmine wala. Jasmine, Kakay de la Pedra. Final! Sa Bagok Bokopol di sa Amis Oriental. Alang sa ilang itahigayon sa motocross competition or ring motocross championship. Final na rin, final. Let's go everybody! On one class! Roman Ray Motocross Championship 2027! Alaka! Tara! Tara! Hoy! Alaka! Pakaw! Ito ba rin? Atong pa! Aray ko! Josel! Ako Josel! Okay! Hoy! Napa ba rin dani day? Ubay-ubay ba mo din sila dani day ng wangkot? Waka plastar pagparagan si Sofia. Ala. Pogo. Josel Bagayna. Okay, laban. Tara. Sakal, Loren Gibon o si Pano, kakayo. Kago na si Loren mga idol. Kinsa ba ni? Idol, wala. Isok magayo, 6-1 ay 6-1 man ni. Taga, di ba ito kadali? Kakay! Nasa parang kakay. So, we will wait for some comment. Una natin kutayanin Borakol. Ala, kuha. Ay, nako. Love it. Dili may sikulot. Sikulot, dili ni mao. Grabe si Loren. Loren na guna mo idol. Kato na karoon din. 6-1. Loren, laki mo yun. Borakol. Dili ni Tenay Naridok. Waray final na ni mga idol. Sikulot o si Tenay Naridok. Ala! Kuha kita. Wala na ba? Ikuha na. Loren! Unang! Okay, diwaswasan ko ba? Diwaswasan ko pag-ayo. Hoy! Diwaswas Japon! Okay, tumpak si Loren ba? Tumpak ba? Loren! Okay, nadamay pa si Sofia. Sa final mga idol. Grabe yun. Grabe nga bakbakan mga idol. Congratulations sa inyong tanan. Grabe nga final. It's like a carnage, but they're pushing. They're standing up. So far, so good. Grabe si Loren. They're standing their right. Pagkasayang. At bumabalik. Guys, we have our drones lined up. Yellow flag right here. Sa finish line area. Push. Thank you all ladies. Grabe nga bakbakan mga igala. Congratulations sa inyong tanan.